Okay, good evening, everyone. Before we begin, I just want to be honest. I'm not an historian or an archaeologist, but I'm just a simple architect and a father. What truly inspired me to create this series is my son, Uno. He once told me that he dreams of becoming an architect someday. So that simple moment pushes me to study deeper, work harder, not just for him, but for everyone who's curious about real roots of architecture. So I made I made sure that this is not my personal interpretation. Everything I'll share with you is based on trusted references and careful research. So this history doesn't turn into just his story or my story, but a real history grounded in both secular history and the Bible. Together, let's explore this journey of design, faith, and human creativity. Okay? So let's start with the introduction. Reconciling the Bible and the secular history. As an architect and a believer, I've long found myself caught between two seemingly opposing versions of human history, the account found in secular history books and the one told by the Bible. Secular history teaches that humanity began in a primitive state. Ang humanity kuno sa secular history is in a primitive state. Primitive, that means basic pa ilang knowledge. Discovering fire during the lower Paleolithic period, nearly 1.7 million years ago. Early humans started with very basic knowledge and skills, gradually developing tools, language, and culture over hundreds of thousand years. Civilization with its agriculture, cities, and writings only emerged around 10,000 BC. But when I open the Bible, I see Cain and Abel already using fire for offerings to God. Genesis 4, 4 to 5. Just one generation after Eden. I also see human created with the ability of reason, name animals, cultivate land, and engage with God from the very beginning. How could that be? So, sa secular history, makita nato nga gahinahinay og develop ang knowledge sa tao. Gahinahinay sila og discover sa mga tools nga ilang gamiton for farming, for everything. So, pero lahi sa nabasa na ako ang Biblia, lahi kay nana sila'y knowledge, daan, makangalan na gud sila og animals, no? Abel and Cain nag-offer na sila og silang offerings sa God. So, nganong ina naman? So, I asked the same question when studying early boats. Mga baruto bitaw. Nganong naka-study ko ana? Ano yung rason? Archaeology traces the first watercraft, simple dugouts, simple dugouts canoes. Anong simple dugouts canoes? Kanang punuan na siya sa kahoy nga gikalutan ang tunga. So mo na siya mo na siya dugouts canoes. So mo na ilang gagamiton sa una. So nadiskubre ana 8,000 to 10,000 years ago. So inani daya itong dating, no? 0 to 33 years, that is the life of Jesus Christ. So
33, 34, 35, 36, that is year AD, Anno Domini or Year of our Lord. Ang zero pa atras mo BC. So, before Christ. So, kung mayroong ganitag 3,000 years BC, so patras na, zero, patras ka, na 3,000. Kung AD, mayroong kag, ah, ah, mayroong kag, saan aning 36 AD, so sa ato pa, paabante. So, nga na ang atong pag-count sa, ina na ang pag-count sa, tuig sa history. So, I asked the same question when studying early boats. Archaeology traces the first watercraft, simple dugouts, canoes, around 8,000 to 10,000 years ago. Yet, the Bible describes Noah's Ark as a massive, multi-deck vessel with precise dimensions, built far earlier and capable of surviving a global flood. Were this story symbolic? Symbolic lang ba ning uh, Noah's Ark? Or have we underestimated the technological ability of ancient people? So, mo na atong tukion. Mo na atong i-reconcile nganong naingana na nga ang baruto kuno na diskubrian 10,000 before Christ. Pero ang Noah's Ark earlier pa na sa kuan nadiskubrihan ang watercraft. In search of an answer, I explored radiocarbon dating. Kanang radiocarbon dating mao nay kanang chemical na siya. Actually gitawag na lang radiocarbon 14. So radioactive carbon 14 mahina na. Chemical na siya, ibutang na nila sa ilang na discovery. Halimbawa, pat. Na-discover sila pat. Butangan na nila chemicals, nila ng tanawon dito sa microscope, makita nila ang kung pilay edad ang apat. So, okay na siya. Nga, useful na siya. Pero, I learned that it comes with limitations. It only works up to about 50 years. So, 50 years lang tama ng iyang ma-trace. And its accuracy, ang accuracy niya, depends on past environmental assumptions. In contrast, the Bible offers a more direct timeline built on genealogies and events. Kabantay mo sa Bible, nanda sa genealogy, kaliwat ni Abraham, kaliwat ni Ana, gikan sa kaliwat ni Jesus Christ, matrace mo na sa Bible. Paingon sa kaliwat ni Adam. So, nana sila genealogical na timeline or lineage na timeline, lineage, genealogical lineage, linyada ba sa mga kaliwa. So, sa secular history, na sila radioactive carbon 14, pero sa Bible, na sila pag-trace nila isa mga kaliwatan. Excuse. Secular history also claims agriculture emerged around 10,000 BC. So, agriculture kuno ni-emerge lang na atong 10,000 BC during the Mesolithic period. Mesolithic period. So, when humans supposedly transition from hunting to farming, kaya ang Paleolithic period, mo man na ang hunter. Ang tao, hunter ka nang pangita ba og pagkaon. Pero kaning sa Mesolithic, farmer na sila. So, nag-develop na. So,
But in Genesis 2:15, Adam was already tasked with cultivating the Garden of Eden. Sa Bible, sugo na si Adam, nga Adan, nga trabahoon ang atimanon ang Garden of Eden. Was farming a new discovery? New discovery lang ba na ang farming? Or part of original human knowledge, forgotten and discovered? So, mao na atong tukion. According to secular history, clothing, kaning sinina na to, is believed to have first appeared between 100,000 to 170,000 years ago, based on archaeological findings and DNA studies of human lives. In this view, every early humans developed clothing not for reason of shame or modesty. So, nahimo ko nun yung atong clothes based sa secular history, dili tungod sa kaulaw o sa kanang kapormal, but primarily for survival. Aron ko no makasurvive ta, morning survive sa katugnaw, survive sa kainit, survive sa abog, tanan, protection. In contrast, the Bible presents a very different origin. So, lahi, mambasa ng Biblia, lahi mong makita dito. Nga naman, anong lahi man? Tungod kay after Adam and Eve fall, sinned, and became aware of their wicked nakedness, it was God Himself who made the first garments of skin to clothe them. Asa na to na mabasa? Genesis 3:21. Nga naghimo gyud ang Ginoo og ilang garments. This act was not just practical but deeply symbolic. Clothing was introduced to cover their sin and shame. Oh, gihimo ko nun ning clothes kay para nga gihimo sa Ginoo ning clothes para nga tabunan ang kaulaw ang sala, marking a mortal and spiritual turning point in human history. Huh? So, furthermore, dugang pa, if primitive people, anong primitive, kanang karaang tao, often described as less advanced or limited in knowledge. Kung less advanced pa sila or limited pa ilang knowledge, were truly as undeveloped as some portrayals suggest, then how do we explain their construction of megalithic wonders like the dolmens and Stonehenge? Oh, saan na nato na pag-explain? Kung makita ninyo ng dolmen of Stonehenge, dagko kay na nga bato. Gipatong nila, duha ka bato, gipatungan og dako kay nga bato, mo na gitawag post and lintel sa atong panahon. Yun sa man nila pagpatong without using advanced technology or crane or any mechanism nga ilang gamiton nga taas ra ba kay nag-height, dagko kay na gamay na lang kay tawo na yun sa man doon nilang tungtong. So dili man matubag na sa mga historian. So these massive stone structures, often weighing several tons, were precisely positioned and stacked with incredible accuracy of height without the aid of cranes of modern machinery, built primarily as ceremonial sites, tombs, or astronomical observatories. Dolmens and Stonehenge served important cultural, spiritual, and social functions for these ancient communities. Such achievements raise a compelling question. Could these ancient builders have possessed knowledge or techniques that we have yet to fully understand? Their works challenge the common narrative and initiate and invite us to rethink what primitive really means. Unsa day but pasabot day ana ang primitive. Mingon tag kanang
less ilang knowledge pero ngano man lagi di man nato ma-explain to ngano tong ilang itong buhat nahimo to nila. Wa wala pa may crane atong panahon na. Even in city planning, kanang magplano og syudad, urban planning. History books credit Mesopotamia around 4,000 to 3,000 BC. Ha? 3,000 to 4,000 to 3,000 BC with the first urban centers. Yet, Genesis 4:17, inyong mabasa diha, records that Cain built a city and named it after his son Enoch. Basahan ninyo na. Sa secular history, atong makita nga ang city kuno na-discover na atong 10,000 to 4,000 to 3,000 BC. Pero mabasa nimo diha sa Genesis, si Cain naghimo og syudad. Kana mo si Cain, ang istorya na sa Bible, palayas na siya kay patay niya si Abel, mga inana ba. Niya dito sa lugar niya niyang giadtuan, nimo to himo niyang syudad. Ungingan lang to niyang syudad, Enok. So ngano man na. So asa may tuhuan na to ana. I found myself asking, which version of history do we believe? Eventually, I realized this wasn't a contradiction. Yan na. It was a reset. Yan ang term, reset. Perhaps the Tower of Babel caused a scattering of language, cultures, and knowledge, leading to the fragmented historical record we see today. Oh. So kung mabasa na to ng Tower of Babel, naman sa Bible, basahon na to na, ang Tower of Babel, himo na siya sa tao, it is because of pride na bang gusto na nila nga maabot ang Ginoo. Gusto nila kabuoton Ginoo. So ang silot nga gipahamtang sa ila is giguba tong tower unya ang mga tao kaysa una one language, one nation, one culture sa tanan. So ang gibuhat sa Ginoo is iyang giguba to unya giusab niya ang mga inistoryahan sa mga tao ug ang kultura. Siyempre, kung maggrupo-grupo mo, kay naggrupo-grupo na sila, katong magkasinabot, na grupo. Kung magkasinabot, na grupo. So, kato sila, naglatagaw to. Motoy, motoy, gitawag og nomadic, nomads ba? Nahimo silang nomads. Nagkatimbulaag sila. Siyempre, mga, tapok-tapok, scattered naman sila. So, ang ilang knowledge ato is nahimong fragmented kanang wala na nagkahiusa ba magkabulag-bulag siyempre di na sila magkasinabot so kabulag-bulag sila so mo na nga pagbasa na ko ana pagtuon na ko ana di ako naka-realize nga di na ako nasumpay ang Paleolithic, Mesolithic o Neolithic kay diya sa Paleolithic nomads na sila hunters po na sila. Siyempre, kung ang culture, mausab imong culture, survival mode na kaana. Moadto ba ka sa lugar nga dili pa ka swito. Moadto ka sa lugar nga dili fit sa imong klima. So, survival mode kaana. So, diya sa Paleolithic, puyo silang mga caves. O, di ba? O, sa Mesolithic, siguro na ilang nang na-reset, na ilang nang na dumduman ang ilang mga knowledge. So, sa Mesolithic, muna na naga-farm na sila from hunter, na naka-adjust na sila dito sa culture, dito sa land nga ilang giadtuan, nga ingani day pagpatubo sa kwan. So, na-develop na sila into farming. Di ba? Oh. Then sa Neolithic period, na naghimo na sila mga structure, naghimo na sila mga kwan, offer to God. So, before sa una pag ay ang tao bisan pa og kanang
Gi-reset ang iyang hunahuna ba. Kung sa computer pa gipaandar og otro. Computer bitaw i-reset nimo di ba mabalik man nag-uno. Oh. So gikan ana nga nabasa na ako ng Tower of Babel. So diha nagsugod akong realization. So Tower of Babel for me is not a myth but a true story nga atong mahimong basihan nga Tower of Babel is an architecture, di ba? Muna ang Tower of Babel is sigurats na siya. That is a sigurat sa design. So later on ato na nang ma-discuss. So tinuod ang first discovery sa civilization is naa sa Mesopotamia. Ang sigurat naman na sa Mesopotamia. So ato na sa sunod ato na nang ma-series Egyptian, ancient series na nato na. That's when I stopped choosing between the two. Mo na ning panahon nga naka-realize ko nga dili ko kaysa first mo na ako pagtuon aning secular history. Siyempre lahi ba dito sa Bible? Lahi ang akong understanding kay wala may appeal diri sa secular history. Pero mobasa sa diri sa Bible nga ang tao knowledgeable na daydaan. So nanay na siya. I began to study not just building, but the one who designed the world itself. I discovered that God is not just a creator. He is the first architect. So ato na ning mahinahinay. So this book isn't attack on science nor dismissal of history. Disan na ako na mahimo that I will discredit the secular history nga naman. Mabay na akong gigamit. Pag mag-exam na ako, muna akong gigamit. Pag-eskwela na ako, muna akong gigamit. Dili na ako na ma-discredit. Ang Bible sa dili sa na ako na ma-discredit. Dili sad ko maingon nga kana siya legend ra na. Kana siya symbolic ra na diha ang story. Dili ko kaingon ana ngano man faith man ako na. Ikaduha na ay genealogy, lineage of genealogy. Di ba? So kung mayon nga si Adam symbolic lang na or ang Noah's Ark symbolic lang na symbolic lang rin to Noe. Dili pwede. So literal gina siya nga nahitabo. Only lang diha sa Tower of Babel ug kahibalo mo nganong gitawag Babel kay ang meaning sa Babel is confusion. Hmm. Mo na siya karon. So, it's a bridge for those of us who stand. It's a bridge for those of us who stand between faith and evidence. Diba? So, ang history, secular history, ang balon na niya, facts, muna yung backup. History man na, naman na ebidensya, investigation, naman na. Pero ang Bible kay faith man na, pagtuo, pagtuo na ako, pagtuo sa uban. Di ba? Dili lang kay ako ang nituo rag Biblia, doon ay daghan. So, ang kanang Biblia, kanang Tanak, the first 5 books, kanang part sa Biblia nga, the first 5 books, kanang Tanak, dili na siya, kana siya nga libro, adto pa ng panahon sa mga Hudiyo. So kana siya kay ang nagsulat ana panahon pa man dito sa mga Hudiyo, sila gito'y nakasubay. So dili na to na ma-reject, no? Nga nga evidence nga nga basihan sa atong history. Ako lang nini is to search for clarification, not with conflict. So dili ko makig-conflict sa science. Magpasalamat pa gani ko. Kaya naa sila naka-guide.
In the pages ahead, we explore how architecture, design, and human creativity point us not only to ancient civilization, but to the eternal mind of God. And perhaps together we build understanding. So, yan eh. As I've said, uh, the first architect is God. So, sa atong first chapter, akong i-discuss, nganong nakaingon ko nga, he is the first architect. Kaya sa secular history, ang first recorded architect niya is si Imhotep. So, Egyptian na siya. So, dere karon sa atong history nga atong i-discuss, the first architect is God. So, ana lang sa atong introduction. So, I hope na dagan ang nalamdagan o kini makatabang sa sa uban. So, daghang salamat ug maayong gabi sa atong tanan.